नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण स्वागत जनाऊँगी सुभद्रा योजनार आउ गोटे बड़ अपडेट को। तेरे दर्शक बंधु आज भिडटी आपण मानक बहुत इंपोर्टाट अटे कारण आपण मैंने जदि सुभद्रा योजन टंका पाई ना तेरे कौन कले आपण मैंने आगामी पर्यायर जो टंकाटी दिज्व आपण मैंने पाइपर आज भिडियो माध्यम आलोचना करवा। तेरे बिना स्किप्रे आपण मैंने भिडियोटी देखिए और भिडियोटी भल लगे गोटे लाइक करेंगे अन्य शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करने। तेरे दर्शक बंधु यही सुभद्रा योजना कथा जदि प्रथम आलोचना करवा तेरे सुभद्रार प्रथम पर्याय और द्वितीय पर्याय टंका दि जाएगी। तेरे तृतीय पर्याय टंका आसंता रक्षाबंधन में आपण मानक टंका मिलवाई जाऊँगी। तेरे बर्तमान सुधा कौ मैंने टंका पाई ना जानी नियंतु। तेरे देखो सरकार तरफ जो 9 गोटी बड़ कारण रखा जाइथिला जेमितिकी आपण मानकर 4 चकिया जान थिले घरे आपण मानकर सरकारी चाकरिया थिले आपण मानकर 4 चकिया जान थिले कुठाबाड़ी थिले पेंशन पाउथिले स्टाइपेंड पाउथिले एमिति 9 गोटी कारण थिला। तेबे सही 9 गोटी कारण पई जो मानकर सुभद्रा फॉर्म टी रिजेक्टेड होइथिला एवं सुभद्रा आवेदन ठारू आरंभ करी आज पर्यंत जो मानकर स्टाटस टी चेक कला मात्रे से मानकर पेंडिंग देखाउची केवाईसी पेंडिंग स्वीकृति प्राप्त स्थिति रे मध्ये पेंडिंग तेबाने से मानकर कोन कले से माने टंका पाइबे आज रो ही वीडियो माध्यम रे आसंतु आलोचना करिनेबा। तेरे देखो प्रथमे यही सुभद्रा योजना को नहीं जो बड़ खबरटी आसी प्रथमे जाणीने तापर आपण मानकर कौन कले आपण मैंने सुभद्रा योजना टंका पाइपर ताहा भी जाना। तेरे देखो कॉलेज छात्र करेंगे सुभद्रा सर्वे कॉलेज छात्र छात्री करेंगे सुभद्रा सर्वे घर को घर बुली तृणमूल स्तर तथ्य संग्रह करेंगे निज मोबाइल रे इंटरनेट व्यवहार करी कार्य करेंगे सकाळ 6 रु 9टा मध्य सर्वे करेंगे प्रति सर्वे पिछा से 25 टंका लेखाएं प्रदान करा जिवो। एथिपाई तालिका प्रस्तुत करी पठाइबा निमंते उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु समस्त कॉलेज अध्यक्ष और विश्वविद्यालय कुल सचिवों को निर्देश दिया जायछि। उच्च शिक्षा विभाग विज्ञप्ति को नहीं शिक्षाविद एवं अभिभावक मानक मध्य असंतोष देखा जायछि। तेबे देखंतु एई जो सुभद्रा योजनाटी सरकार एक योजना से छात्र छात्री मानक इनवल्व करा जाउछि। तेबे परोक्ष रे आमे कहि परिबा जे एई सुभद्रा योजना को नहीं वर्तमान राजनीति करा जाउछि। तेबे जो माने टंका पाई नाहंती एही सुभद्रा योजना रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बारंबार आपण मानक कहिसंती आपण माने गणमाध्यम रे मध्ये सुनिथिबे जे तांकर कहिबा कथा अनुसार सुभद्रा योजनार आवेदन सरिबा परे अर्थात मार्च 31 तारिख पर्यंत सुभद्रा योजनार आवेदन शेष तारिख थिला। तापर आपण मानकर घर को घर बुली सर्वे करा जिवो जे आपण माने किए टंका पाइचंती किए टंका पाई नाहंती एवं टंका न पाइबार कारण कोन। तेबे आज सुधा मध्ये बहुत गाँ एवं बहुत जिले में बहुत हिताधिकारी यही सुभद्रा योजना बाद पड़ती कारण सरकार घोषणा करुँच गोटे किंतु काम करुँच आउ गोटे। देखो आज पर्यंत सर्वे हो पारा ना जे कौ मैंने टंका पाई ना प्रायतः 5 लाख हिताधिकारी यही सुभद्रा योजना आज पर्यंत टंका पाई ना जेहेतु आपण मानकर एका सांगरे फॉर्म आवेदन करते गोटे घर में आपण मानकर सासू टंका पाई तो बहु टंका पाई ना बहु टंका पाई तो सासू टंका पाई ना तेरे समस्ते टंका पाइबा व्यस्त। देखो यही परिस्थिति रे सरकार घोषणा करते जे प्रत्येक घर घर बुली सर्वे हेबो किंतु सर्वे कार्यटी वर्तमान सुधा आरंभ होई नाही। तेबे वर्तमान आपण माने जानिचंती जे स्कूल कॉलेज सब छुट्टी पड़ी तेबे कॉलेज छात्र छात्री माननकु वर्तमान यही सुभद्रा सर्वे कार्य लगा जिवो। तेबे देखंतु जो सुभद्रा माँ भौणी माने सेमानकर फॉर्म टी रिजेक्टेड होई जायछि सेमानकु कुहागला जे सेमाने ऑनलाइन ग्रीवेंस करिवे यही सुभद्रा पोर्टाल रे। तेबे सेमाने जतले सुभद्रा ऑनलाइन पोर्टाल रे ग्रीवेंस कले तेबे ग्रीवेंस रो कोनोसी फलाफल मध्ये मिलिला नाही सेमिति पूर्व जमी रिजेक्टेड थिला सेमिति एबे मध्ये रिजेक्टेड लेखा आसुची। तेबे देखंतु आपण मानको पई गुटिए विकल्प मध्ये एबे रहिछि। तेबे आपण माने गुटिए साधा कागज एवं कलम रे आपण माने जेमिति नॉर्मल एप्लिकेशन बा दरखास्तटिए लेखंती आपण माने निज ब्लॉक रो बीडीओ को ए साधा कागज रे आपण माने एप्लिकेशन टे लिखि देबे। आपण मानकर असुविधा जहा सब हेछि आपण मानकर सुभद्रा रो जो रजिस्ट्रेशन नंबर टी अछि रजिस्ट्रेशन नंबर टी मध्ये मेंशन करिवे। तेबे देखंतु जो माने यही एप्लिकेशन टी बा दरखास्त टी लिखि पारिबे नाही से माने कमेंट सेक्शन रे कमेंट करंतु आपण मानको पई अन्य एक वीडियो मु नै आसीबी जे आपण माने एप्लिकेशन फॉर्म टी केमिति लिखिबे आपण माने कमेंट सेक्शन रे कमेंट करंतु आपण मानको निश्चिंत एक वीडियो माध्यम रे आपण मानको मु सूचना देबी जे आपण माने केमिति एप्लिकेशन फॉर्म टी फिलअप करिवे। तेबे देखो निश्चिंत भाबरे आपण मानकर एही उपाय टी काम करिवो। तेबे देखंतु बहुत जन हिताधिकारी बैंक रु लोन आनी विशेषकर महिला माने छोट मोट कारबार करने बैंक रु लोन आणुचंती तेबे सेमानंकु इनकम टैक्स दर्शाई सेमानकर मध्य एही सुभद्रा योजना रु बाद करा जाउची। जेमिति कि आपण माने जानिथिबे रेशन कार्ड रु मध्य बहुत जन हिताधिकारी को बाद दिया जायछि सेमिति एही सुभद्रा योजना रु मध्य बाद दिया जायछि। तेबे एभली परिस्थिति रे आपण माने कोन करिवे ना गोटे एप्लिकेशन साधा कागज रे आपण माने
ଟୁ ଦି ବିଡ଼ିଓ ଲେଖି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ମାନନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଲେଖିଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ଲକର ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ମହୋଦୟ ସମପେଶୁ ମହାଶୟ ନିବେଦନ କାରଣର ଏଇକି ଯେ ମୁଁ ଇଏ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଁ ନାଁ ଠିକଣା ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେଲେ ମୋର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ନମ୍ବର ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବିଡ଼ିଓ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତଟି ଦେଲେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେମିତିକି ଆର୍ଆଇ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେକୌଣସି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ କି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। 4 ମହଲା ଘର ଅଛି 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚାଳ ଛପରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସର୍ଭେଟି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ କେବେ ସର୍ଭେ ହେବ ମଧ୍ୟ ତାହା ବି କିଛି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନଟି କାଢ଼ାଯାଇଛି ଯେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେ କରିବେ ତେବେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ନା ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଭଳି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଅନୁଚିତ। ପ୍ରତି ସର୍ଭେ ପିଛା ତାଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆଯିବ। ଏ କାମଟି ଆପଣମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କିମ୍ବା ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀ ଦିଦି ଏସବୁ କାମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଦେଲି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବାର ନାହିଁ ଆଉ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟି ବା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାଟି ଆଗାମୀ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କାମ କରିନିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳେ 3ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା 15,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥାର୍ଡ଼ କିସ୍ତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଖବର ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପୋର୍ଟାଲଟି ଖୋଲାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କି 21 ବର୍ଷ ହୋଇନଥିଲା ତେବେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ 21 ବର୍ଷ ବହୁ ଜଣଙ୍କର ହୋଇଯିବଣି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଷ୍ଟାଟସଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଷ୍ଟାଟସଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଥିଲା ପେଣ୍ଡିଂଟା କ୍ଲିଅର ହେଲାଣି କି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆସିଲା ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଜମି ଜମା କାରଣକୁ ନେଇ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥିବାର ନଜର ଆସିଛି। ତେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲିକେସନଟିଏ ଲେଖି ନିଜର ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ଏବଂ ନିଜର ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନେ ଦାଖଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ପାରିବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖି ଦେଇଦେବି। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସର୍ଭେ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ 14678। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ 14678 ଲେଖି ଆପଣମାନେ ଡାଏଲ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର କେୟାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ କଥା ହେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି କହିଲେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍। ତେବେ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ଏବଂ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରିବେ କେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ସ ଦିଆଯିବ। ସେହି ଆପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଭେ କରିବେ କିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଛି କିଏ ଟଙ୍କା ପାଇନାହିଁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପାଇନାହିଁ। ତେବେ ଏହି କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୈନିକ 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହିତାଧିକାରୀ ପିଛା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି।